अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं हूं बिलाल अफरीदी। आज जो मैं वीलॉग बना रहा हूं वो बेसिकली मैं एजुकेशन के पर्पस के हवाले से बना रहा हूं। आईबीसी से आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स से अटैच करने होंगे और किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी तरतीब वीलॉग इस वीलॉग में मैं आप लोगों को ऐसा प्रैक्टिकली भी गाइड करूंगा। और आईबीसीसी का ऑफिस कहाँ पर है और आपने किस तरह डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने होंगे, चाहे वो आपने मैट्रिक के करने हो चाहे वो आपने इंटरमीडिएट के करने हो। क्योंकि मैंने मैक्सिमम हमेशा उन लोगों को देखा है जब मैं आईबीसीसी गया था, क्योंकि वो लोग दरअसल एजुकेशन से हट के थे। लाजमी बात है, एजुकेशन से हट के जब जॉब की दुनिया में आप आ जाते हो तो फिर आपके पास वो नॉलेज नहीं रहती, तो आप परेशान होते हो। तो वहाँ पे आपको क्या करते हैं, टाइम निकालना पड़ता है, जॉब से छुट्टी करनी पड़ती है। तो वहाँ पे जाकर इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है। तो इसलिए आपका एक दिन ज़ाया हो जाता है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं उन लोगों को वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि वो ये वीडियो देखे, बाय स्टेप टू स्टेप मेरी वीडियो को स्टेप टू स्टेप अपने साथ लेके अपने साथ मेंशन करें, ताकि उनको पता चले कि वाकई में आईपीसीसी के लिए जाने के लिए इन स्टेपों से गुजरना होगा, तब जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, चाहे वो इंटरमीडिएट के हवाले से हो चाहे मैट्रिक के हवाले से हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब भी आप आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना चाहो, चाहे वो मैट्रिक के हो चाहे वो इंटर के हो, पहले आपने मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से वेरीफाई करने होंगे, फिर जाके आपने इंटरमीडिएट के बोर्ड ऑफिस से अपने मार्कशीट अपनी डिग्री वेरीफाई करना होगा, जिसे हम सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, तो वो वेरीफाई करना होगा। दूसरी बात कि आपने वो ओरिजिनल भी वेरीफाई करना होगा। दूसरी बात, आपने ऐसा फोटोकॉपी भी जो डिग्री और मार्कशीट की होगी दोनों की, चाहे वो मैट्रिक के हो चाहे वो इंटरमीडिएट के हो, वो भी वेरीफाई करना होगा। लेकिन याद रहे कि जो कॉपी होगी इंटर और मैट्रिक की, जितनी भी यानी मार्कशीट की और डिग्री या सर्टिफिकेट की कॉपी होगी, वो उन्हें कह दीजिएगा जब लेने से पहले, जब आप रिसीव करते हो वेरीफाई करने के बाद जब आप उनसे अपनी डिग्री या मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से मैट्रिक और डिग्री रिसीव करते हो, तो उनको ये कह दीजिएगा कि मैंने आईबीसी से अब जाके वेरीफाई करना है। तो वो क्या करते हैं, आपको एनवलप की सूरत में देते हैं और इस पर सील लगा देते हैं और इस पर स्टम्प मार देते हैं। तो वो उनका काम है, आईबीसीसी का काम है कि वो उनको खोलना और आपके डॉक्यूमेंटेशन के साथ अटैच करना। क्योंकि अमूमन मैक्सिमम वो लोग रिसीव नहीं करते, वो कहते हैं मुझे एनवलप में आपका फोटोकॉपी, जो मैट्रिक की डिग्री हो, मार्कशीट हो, इंटर की डिग्री और मार्कशीट हो, कॉपी फोटोकॉपी, वो आपको एनवलप की सूरत में होना चाहिए और ओरिजिनल आपके पास होता है। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जितने भी मैट्रिक या इंटर के बोर्ड ऑफिस से आप अपनी डिग्री चीज़ें वेरीफाई करते हो, तो फोटोकॉपी एनवलप की सूरत में लिया करो। बाकायदा स्टम्प हो उसके साथ, एनवलप पे स्टम्प लगे हो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से, और इंटर के डॉक्यूमेंटेशन के साथ इंटर बोर्ड ऑफिस के स्टम्प लगे हों और उसके ऊपर सील हो, तब जाके आप आईबीसी से जाओगे तो आपके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। मैक्सिमम मैंने हमेशा उन लोगों को देखा है कि जो स्टूडेंट के लाइफ से गुजर चुके होते हैं, तो उनको ये दिक्कत होती है कि आईबीसी से कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं, क्योंकि वो टाइम निकालते हैं तो उनको बड़ा मुश्किलात का सामना पड़ता है कि जॉब से छुट्टी करना, फिर टाइम निकालना, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना। तो जितने भी जो भी बंदा मेरे ये वीलॉग देख रहा है, ताकि वो आप आगे शेयर करें, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हो आईबीसी से कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे, किन किन स्टेपों से गुजरना होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, तो ये वीलॉग उन्हीं के लिए है ताकि वो उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो पहले सूरत में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, पहले सूरत में हम चलते हैं, मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा कि आईबीसीसी ऑफिस कहाँ पर है। दूसरी बात, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आपने आईबीसीसी का फॉर्म कैसे फिल करना है, मैट्रिक के डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको क्या चाहिए, अटैचमेंट के लिए आईबीसीसी अटैच करते हो, और इंटर के डॉक्यूमेंट्स अगर आप आईबीसीसी अटैच करते हो तो उस डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, फ़ीस पेमेंट कितनी होगी, कि कितनी टोटल फ़ीस होगी, ये सारी तफसीलात मैं आपको प्रैक्टिकली बताता रहूँगा। क्योंकि हमेशा याद रखना कि आईबीसीसी से जब आप मैट्रिक या इंटर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करोगे, तो याद रखिएगा कि मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स डिग्री हो और उसके मार्कशीट हो, वो पहले मैट्रिक के बोर्ड ऑफिस से वेरीफाई होने चाहिए। अगर इंटर हो, इंटर की मार्कशीट हो और डिग्री हो, वो इंटर के बोर्ड ऑफिस से वेरीफाई होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आप मैट्रिक
کے ڈگری یا مارک شیٹ کی فوٹو کاپی دونوں میٹرک بورڈ سے ویریفائی کرتے ہو یا پھر انٹر کی مارک شیٹ اور ڈگری انٹر کے بورڈ آفس سے ویریفائی کرتے ہو، یاد رہے ان کو کہنا کہ ان کی فوٹو کاپی ہمیں ایمبولپ کی صورت میں دینا، یعنی سیل دینا. وہ تو آپ کو اوریجنل ڈگری اور اوریجنل مارک شیٹ آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، بائی ہینڈ، چاہے وہ انٹر کے ہو چاہے وہ میٹرک کے ہو، لیکن فوٹو کاپی آپ ان سے ایمبولپ کی صورت میں لینا، سیل کر کے لینا، کیونکہ وہ پھر IBCC والے کھولیں گے. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ نے ایمبولپ سے اپنی مارک شیٹ اور ڈگری نہیں کھولنی، چیک نہیں کرنا، آپ نے ان کو بتانا ہے ریسیو کرنے سے پہلے یہ تو میرے اوریجنل ڈگری آ گئی، میٹرک کی مارک شیٹ آ گئی، انٹر کی ڈگری آ گئی، مارک شیٹ آ گئی، لیکن یاد رہے کہ فوٹو کاپی آپ نے ایمبولپ کی صورت میں وہاں سے آفس سے ریسیو کرنا ہے. میٹرک بورڈ آفس سے میٹرک کے ڈاکومنٹیشن فوٹو کاپی ریسیو کرنا ہے ایمبولپ کی صورت میں، اور انٹر کے ڈاکومنٹیشن فوٹو کاپی انٹر کے بورڈ آفس سے ریسیو کرنا ہے ایمبولپ کے ساتھ، اور اسٹمپ لگا کے، اسٹمپ بھی لازمی چاہیے، تب جا کے آپ IBCC جاؤ گے، وہ آپ کے ایمبولپ کھولیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ویڈیو سے جڑے رہیے گا، میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھ آئے گا. چلتے ہیں ویڈیو کی نیکسٹ سٹیپ کی طرف. یہ بالکل آپ میرے سامنے IBCC کا آفس دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ مین گیٹ ہے IBCC کا آفس کا. لوکیشن یہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے بالکل سامنے ہی ہے. اب لیاقت نیشنل کراچی میں لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے، اس کے بالکل سامنے یہ IBCC کا آفس، یہ لیاقت نیشنل اور یہ IBCC کا آفس ہے. اس وقت آپ میرے سامنے جو ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہو یہ فارم ہے IBCC کا. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے نام لکھنا ہوتا ہے، والد کا نام لکھنا ہوتا ہے، NIC نمبر لکھنا ہوتا ہے، اور آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی رہائش کہاں پر ہے. سندھ میں ہے تو سندھ، کراچی میں ہے تو کراچی. پھر آپ نے جب فارم سبمٹ کرانا ہوتا ہے اس کی ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے، سگنیچر لکھنا ہوتا ہے. یہ سمپل ایز اے فارم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے IBCC کے. تو یہ فارم فل کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنے ہیں کہ سارے ڈاکومنٹس نکالنے ہیں، جو ڈاکومنٹس آپ نے ویریفائی کرنے ہوں گے. ابھی آپ کو اپنے ڈاکومنٹس دکھا دیتا ہوں. ابھی یہ ایمبولپ ہے. یہ ایمبولپ کیا ہے، یہ 2 ایمبولپ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ایک انٹر ٹیکنیکل بورڈ کا ایمبولپ ہے، جو میں اس کے اندر میری کاپی، ڈگری کی کاپی اور مارک شیٹ کی کاپی ہے، اور ایک یہ میٹرک بورڈ آفس کا ایمبولپ ہے جس کے اندر میرے میٹرک کی مارک شیٹ اور میٹرک کی ڈگری کی فوٹو کاپی ہے. یہ فوٹو کاپی کیونکہ IBCC والے اپنے پاس رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں ریکوائرمنٹ IBCC کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی یہ فوٹو کاپی جو جس ادارے سے آپ نے مطلب پاس آؤٹ ہو چکے اس ادارے سے آپ کی ویریفائی ہونی چاہیے. یہ IBCC میں آپ کا ایز اے ریکارڈ ہو کے جمع ہو جاتا ہے. تو یہ سامنے میں نے فارم بھی نکالا ہے IBCC کا، اور ساتھ میں نے ایمبولم بھی نکال دی ہے جو میں نے پہلے سے ہی اداروں سے اٹیچ کی ہے، یعنی میٹرک بورڈ آفس سے کی ہے، اور انٹر کے ڈاکومنٹیشن انٹر بورڈ آفس سے کی. ایمبولم اسی طرح ہوتے ہیں، آپ اسٹمپ بھی دیکھ سکتے ہو. اگر میٹرک کے بورڈ آفس سے کی ہو تو میٹرک کے اسٹمپ لگے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اگر انٹر بورڈ آفس سے کی ہو تو انٹر کے اسٹمپ لگے ہوتے ہیں. ایمبولم بالکل سیل ہوتا ہے، اور میرے ڈاکومنٹیشن اوریجنل سامنے ہی پڑے ہوئے ہیں. یہ میرے اوریجنل ڈاکومنٹیشن ہے، یعنی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہے، اور اس کے علاوہ میرے اس کے اندر یہ مائگریشن ہو گیا اور مارک شیٹ ہو گیا، یہ الگ ہے. اور یہ اس کے ایمبولم ہے جس کے اندر فوٹو کاپیاں ہیں. یہ آپ IBCC والے آپ سے روک لیتے ہیں، اور آپ کے جو اوریجنل ڈاکومنٹیشن ہے اس پہ اسٹیکر لگوا دیتے ہیں، جو میں آپ کو اینڈ میں دکھا دیتا ہوں ویریفائی کے اسٹیکر کس طرح ہوتے ہیں، اور IBCC کے کس پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میرے ڈاکومنٹیشن ویریفائی ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ NIC لے کے آنا، کیونکہ NIC آپ کی NIC بھی جمع ہوگی. یہاں پہ فوٹو کاپی ہے، فوٹو کاپی کی NIC بھی آپ کے جمع ہوگی، اور آپ نے اپنے ڈاکومنٹیشن سارے اوریجنل لے کے آنے ہیں. چاہے آپ میٹرک کے ہو، یہ میرے سامنے میٹرک کے سرٹیفکیٹ پڑا ہوا ہے، میٹرک کے اوریجنل مارک شیٹ پڑی ہوئی ہے، انٹر کی مارک شیٹ پڑی ہے. اب میں سبمٹ کراتا ہوں اپنے یہ کاؤنٹر پہ میں نے ایمبولپ دے دیا جس کے اندر میری مارک شیٹ ہے اور سارے اوریجنل ڈاکومنٹس دے دیے. ان لوگوں نے کیا کر دیا کہ اور سارے ڈاکومنٹیشن ریڈی کرنے کے بعد اب یہ دیکھیے یہ میرے ڈاکومنٹیشن چیک کر رہے ہیں. انٹر کی مارک شیٹ ٹھیک ہے، اوریجنل ہے، میٹرک کی اوریجنل ہے، اور اس کے علاوہ اس کی فوٹو کاپیاں وغیرہ یہ ایمبولپ میں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر انٹرمیڈیٹ کی دیکھ لی، یہ بھی اوکے ہے، اور یہ بھی مارک شیٹ بھی دیکھ لی، یہ بھی اوکے ہے، ساری چیز اوکے ہے. تو ان لوگوں نے کیا کر دیا، ایک فائل
बना के मुझे फ़र्स्ट काउंटर पे भेज दिया। वो फर्स्ट काउंटर पे इसलिए भेज दिया गया ताकि मैं अपनी फ़ीस सबमिट करा सकूं। अब जब फर्स्ट काउंटर पे मैं गया तो फर्स्ट काउंटर ने कहा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि फ़र्स्ट तो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक की मार्कशीट मैट्रिक की डिग्री है और इंटर की मार्कशीट इंटर की डिग्री है, तो उन लोगों ने मेरा बिल बना दिया। यानी एक डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने के ये 1200 रुपया लेते हैं। तो इस तरह मेरे हो गए 4 डॉक्यूमेंटेशन। तो इसके अलावा ये फ़ीस बन गई यानी 4850। और 850 इसलिए बन गई कि ये 50 रुपया इनका ये होता है TCS वाले काट देते हैं। अगर आप बाई हैंड भी सबमिट कराते हो तो आपके पास TCS का स्लिप लाजमी होना चाहिए। ये आपकी फ़ाइल बनाने के बाद ये TCS वाले के पास भेज जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह सब कुछ क्लियर होता है। TCS वाले क्या करते हैं, आपकी स्लिप बना देते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की स्लिप बना देते हैं। यानी कि 4 डॉक्यूमेंटेशन ये आपकी स्लिप बन गई, ये मेरी स्लिप निकल आ गई, ठीक है, बिलाल अफरीदी के नाम से स्लिप निकल आ गई। मुझे पे करना पड़ा तो मैंने पे कर दिया, 4850 रुपये TCS को पे कर दिया। वहाँ से फिर दोबारा मैं लेन में आया, तब ये देखे मैंने रसीद ले लिया, स्लिप ले लिया, मुझे क्या दिया, 1 दिन का टाइम दे दिया, यानी आप 1 दिन के बाद आना तो आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी होंगे। जी, जब आपको फिर 1 या 2 दिन दिए जाते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के लिए आए, तो फिर आप याद रखिए कि अटेस्टमेंट इस तरह की होती है। तो फिर आप लाजमी अपने डॉक्यूमेंटेशन उसी वक्त देख लीजिएगा कि अटेस्टमेंट हो भी चुकी है या नहीं। इस तरह की ये मेरी मार्कशीट है, ये देख लीजिएगा, ये है, और इसके अलावा ये। तो ये लाजमी ये चेक कीजिएगा कि ये निशान लाजमी चेक कीजिएगा कि अटेस्टमेंट हो भी गया या नहीं, ठीक है ना। IBCC की ये निशान होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को HSC के क्राइटेरिया बताऊंगा कि HSC से कैसे डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करने होंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी की डिग्री के हवाले से हो, चाहे BS की डिग्री क्यों ना हो, चाहे उसके अलावा BE केमिकल यानी इंजीनियरिंग की डिग्री क्यों ना हो, ठीक है ना। उसका मैं तरीका, उसका भी मैं आपको स्टेप टू स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूँगा। मेरे वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।